tak jumpa, rasanya hampir dua purnama. Rindu di dada, tak siapa yang tahu. Dinda jauh di sana, jauh di mata, namun di hati sentiasa ada, menemani di kala gundah gulana. Dinda kanda pergi hanya seketika, cuma ini kan semua demi masa depan kita. Dinda jangan marah-marah, takut nanti lekas tua. Kanda setia orangnya, takkan pernah mendua. Dari jutaan bintang, Dinda paling gemerlapan. Dari segenap wanita, Dinda lah yang paling menawan. Dinda kanda pergi hanya seketika, cuma ini kan semua demi masa depan kita. Dinda jangan marah-marah, takut nanti lekas tua. Kanda setia orangnya, takkan pernah mendua. Dari jutaan bintang, Dinda paling gemerlapan. Dari segenap wanita, Dinda lah yang paling menawan. Nama kau bunga, 5 tahun berkenalan, tapi kita tak pernah berjumpa. Apatah lagi bertentangan mata, dalam diam aku pendam rasa. Sejak pertemuan kali pertama, ini dengan mempersilakan panel jemputan kita, Encik Amirul Hisham bin Muhammad Sakri atau dikenali sebagai Pablo Amirul, yang merupakan pelakon, model dan pelagak ngeri bersama-sama dengan Cik Sitilia Rashita binti Zurani dari unit pengasih bagi menyampaikan perkongsian mereka. Saya menyerahkan slot seterusnya kepada Tuan Moderator kita, Encik Abdul Haidi Abdul Hamid. Beliau merupakan salah seorang mantan penasihat KMP UMS pada tahun 2013 sehingga tahun 2018 dan berasal dari Kota Marudu, Sabah. Dipersilakan moderator kita, Encik Abdul Haidi, untuk mengendalikan slot yang seterusnya.
Alamak, gelap pula. Okey. Terang kah? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat petang. Terima kasih saya ucapkan terlebih dahulu kepada kita punya MC bertugas petang ni. Okey. Saudari siapa? Eva kata dia tu. Okey. Saya alu-alukan kehadiran kita punya panel. Saya rasa macam nervous sikit. Lama tidak terjebak dengan apa ini pemadam since 4 tahun yang lalu lah saya tinggalkan lah, saya tidak lagi sebagai penasihat, so ada nervous sikit, so banyak benda-benda mungkin saya tertinggal dan sebagainya. So saya alu-alukan lah kehadiran panel kita pada petang ini. Saya rasa insan-insan bagi saya cukup hebat lah. Okay. Pada saya, sebab saya pun sudah bilang orang terlibat dengan aktiviti kesukarelawan pencegahan berkaitan dengan dadah dan sebagainya melalui kelab mahasiswa pemadam ni. So banyak yang saya sudah temui dan sebagainya yang memberikan saya inspirasi. So petang ini kita rasa bertuah sebab dengan adanya kita punya panel jemputan yang pada saya sekali lagi hebat, itu pertama sekali Cik Lia sendiri daripada pengasih Malaysia, dan untuk pengetahuan puan saya pernah pergi ke sana. Saya pernah melawat ke sana dulu. Okey, dan seorang lagi saya rasa semua orang kenal, saudara ataupun Cik Pablo Amirul seperti yang dimaklumkan tadi, yang merupakan penggiat seni lah, pelakon, model, pelakon negeri dan sebagainya, yang saya rasa saya pastinya hebat juga berdasar saya tinjau sedikit sebanyak melalui YouTube dan sebagainya. Banyak perkongsian yang telah beliau sharing lah dengan netizen dan sebagainya. Okey. So juga kepada jawatan kuasa penganjur petang ini, khususnya untuk slot perkongsian petang ini yang berkaitan dengan fight against inilah kan kita punya tajuk against dark lah. Okay. Dan seterusnya kepada semua audien yang sedang mengikuti kita secara live, dan saya rasa amat rugi kalau kita tidak sama-sama mendengar, dan InsyaAllah ini akan menjadi satu titik tolak dan memberi manfaat kepada kita semua. Tapi sebelum saya pergi kepada kita punya vision kita punya tujuan kita pada petang ini, saya minta keizinan daripada Cik Lia kalau boleh perkenalkan diri. Mungkin ada sedikit tambahan daripada yang kami maklumkan tadi, dan begitu juga seterusnya dengan Cik Pablo Amirul. Saya panggil Cik Pablo Amirul lah. Okey, dan lepas tu kita akan mulakan sesi sharing kita. Boleh ke tu Cik Lia? Silakan. Boleh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Lia Nashita, Siti Lia Nashita. Pernah terlibat dengan penyalahgunaan dadah selama 14 tahun. Alhamdulillah tahun ni merupakan tahun keempat lah saya clean and sober. I was in pengasih voluntarily in 2017. Saya masuk pengasih 2017, menjalankan rawatan selama lebih kurang 8 bulan. And after I completed my program, I stayed on volunteer sebagai staff. So tahun 2019 saya meninggalkan pengasih sebagai bekas kerja lah. Jadi sekarang saya masih volunteer dengan Rumah Pengasih dan Persatuan Pengasih. Terima kasih. Saya sebenarnya memang bila sebut pengasih Malaysia kan, saya terasa momen kami buat lawatan tu, so many bilang orang, banyak benda yang telah dikongsikan oleh saya lupa yang telah guide kami masa tu. Tapi so yang kami ada diberikan sesi slideshow dan sebagainya melalui beberapa tapak-tapak lah pada ketika itu. So saya rasa macam baru semalam. Okey. Terima kasih Cik Lia, dan begitu juga dengan panel kita yang kedua, Encik Amirul, kalau boleh lah saya minta mohon keizinan kalau boleh kalau inilah kan mungkin boleh sharekan sedikit latar belakang sebelum saya ajukan soalan lah
berkaitan dengan tajuk kita pada petang ini, yang mungkin insyaallah menjadi apa saya bagi tahu tadi, mungkin menjadi satu inspirasi kepada kita semua insyaallah. Okey, silakan tuan. Encik Pablo Hai. kat sana. Alhamdulillah, manis senyumannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, nervous saya terus. Cuba. Okey, boleh. First of all, saya kena sudi menjemput Pablo semua. Jom kita minum, siapa yang haus, siapa yang ni, sediakan diri anda. You guys ada 1 minit, 2 minit. Silakan. Jangan dapatkan something sebab Pablo baru je habiskan coklat. My house kan, boleh buat apa saja. So, thank you guys. Okay. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebagai seperti yang anda semua kenali, saya pun nervous sebab bercakap dengan para apa orang kata cendekiawan, you know, the future, the bride of Malaysia. I love Sabah because of the beautiful island, Matake, Kapalai, Mabul, Sipadan. Banyak lagi. The mountain, the ethnic, Murut, Kadazan, Malay, Bumiputra, all the beautiful Malaysia. Banyak lagi ada, semua ada kat Sabah semua. Okay. Alright, let's go. Let's get back to kita punya topik. Fighting against drugs. Suara saya jelas? Video saya jelas ke semua? Okey. Baik, semua orang macam tak nak munculkan diri ke ataupun mana rugi lah saya nak tengok muka semua orang tak nak tunjuk muka. Saya semua nak tengok ni. Memang semua tak nak tunjuk muka ke macam mana hari ni? Hari ni kita free lah, janganlah kita macam ni. Background, just like you know, tengok muka kat sofa. Atas handsome, bawah jangan tanya. Rumah kita masing-masing. Okay, fighting against drugs ya. From dia tadi pun ada cerita dia punya experience, but dia punya tahap, dia punya addiction tu which is hampir ke arah tu Pablo, tapi maybe lah very lucky kot Pablo, blessed. So doa ibu pun sometimes kita tak tahu kan, Pablo daripada dulu menyakitkan hati orang tua ni langsung dan secara tak langsung tu standard pembesaran kita semua lah kan. So macam mana kita punya one of the moderator pun bisa bersongkok ni, ada view dia. Okay, Pablo bermula dengan umur 13 tahun. Okay, first of all, interesting topik betul. Ada orang ke tadi, macam ada orang muncul dekat kamera tadi. Nak malu lagi. You know guys, first of all, kalau you guys tak tunjuk muka semua kan, kalau you guys just mute, sedikit confident dah ada daripada ni. Baru kita face reality. No, Yes. Pablo nak tengok muka semua orang. Tak apa, okay. Kalau diberi peluang, selama orang kata maybe berapa tahun, 18, over 18 kot. Takkan kena. Sebab kalau tak, dia start. Pablo kat living room. Okay, so tak nak kena. Sebab setiap kali Pablo spend for Abang Contraction. Terima kasih bang. Tak nak.
daripada RM50 selama 15-18 tahun. I spend dekat berapa tu? Almost like quarter million. Dan dengan edition yang bukan edition, dia kena barang, kena dadah yang berperingkat lagi, dia punya cost total over a stupid price bila kita sedar. Bila kita rasa dadah tu, kita akan daripada remaja 13 ganja. Habis smoking ganja senyap-senyap. If I ingin tahu, family matters. Growing up in KL, in the middle of KL, so banyak survival punya moments, you know. Kan? Ya, selari. Daripada tak tahu apa, daripada meniaga RM5 punya barang, RM10 punya sepaket punya barang. Sekolah pun boleh. Tak nak burukkan sekolah, tapi that's what I do the last time. I'm not so proud of it. Sharing aku. Dan pergi Brazil, kita kena kenal dadah baru, cocaine. Right? Betul. Kita kena cocaine. And yeah, back to Malaysia, sama je berterusan. Sebab kita tak ada turning point lagi time tu, Pablo. Okay, time ni Pablo nak ubah pergi bilik. Macam kondisi suara tu macam slow sikit tuan. Macam baru cun sikit. Macam tadi macam samar-samar sikit. Oh ya ke? Iya. Kenapa lah tak dicakapnya? Nak cakap tapi yalah, ni bagi peluang dulu. Jangan dibagi peluang, boleh bagi tahu je. Okey, cun. You punya Okey. audio, you punya video. Okey, kat mana yang tak jelas, kat mana yang tak clear semua? Okey, sekarang okey. Mana? Kat mana? Actually dengar semua tadi, cumanya part yang selepas Brazil apa semua tu. Tapi so far okey, boleh continue lah. Boleh ya? Boleh. Okay, God, supaya rasa best. Okay, back to balik Malaysia. Masih teruskan lagi. Then, lepas tu kita teruskan lah. Sampai sekarang, and then turning point I cakap baru je I stop for everything. For the past 2-3 years struggling, but it's good. So, boleh ke kalau Pablo nak relatekan dengan Pablo punya experience dengan debat yang berlaku antara dua pihak tadi, dengan antara panel-panel yang terlibat tadi menjelaskan daripada rumusan Pablo dengan dadah yang Pablo kena, cuma Pablo bersyukur sebab Pablo tak kena batu fit ke chemical ke, Pablo tak. Pablo kena daripada ganja pergi ke cocaine. That's it, dua benda tu je. And tengah macam like Aramin 5 masa kita tengah enjoy using the word pop, ecstasy semua tu. It's a part of process lah sebab tak kantoi. Bukan kerana career Pablo bukan kerana career Pablo sebab Pablo smart. Pablo smart. Orang bayar untuk apa dipertontonkan, the rest is my life. Contoh. So overall daripada penggunaan Pablo yang orang kata daripada environment, daripada childhood memang problematic lah, parenthood lah apa, because I was living with a single mother and banyaklah hidayah yang Tuhan Allah bagi kepada Pablo adalah either you go to disebabkan Pablo pun ada depression ketika tu. Okay, not bad. Dia tak adalah teruk. Dia just macam, there's one point tu you sampai satu tahap yang macam balik daripada Brazil, belajar, tak ada kerja, pergi apply semua, fresh graduate. Bila kita pergi interview, no experience, alright, we will call you back. Alright, get ready guys bila graduate. So kita kena practice kena. So, itulah buatlah apa kerja pun. So,
environment, rakan sebaya orang ni kita tak boleh nak salahkan dia. Dan Pablo setuju yang daripada diri kita sendiri ni pun Pablo rasa memang patut disalahkan sebab I have a moment struggling bila nak berhenti daripada penggunaan ganja selama immediately kan. Dia bukan kata okay, sikit je sini. You know how hard is it for daripada rumah kita remaja, kita perap, kita bangun je kita ni bong, kita balut. So dia punya life begin, and then ada pernah saya kecapi moment tu the fame, the best of what I'm doing dekat pawagam tu semua. Kan? Dia nak lain. But I was smart, like I say, smart and lucky. So Allah tak bagi saya ke dalam, tapi Allah bagi something. Okay, why don't you stop everything? Why don't you know there's so much banyak indicator daripada Tuhan macam stop be pusher, stop be what you doing, when you dealing with something yang orang kata with the coke, cocaine tu. Ada orang panggil macam-macam lah dekat bila dah sampai level tu, you punya connection, you punya lifestyle tu different, benda RM50, RM10, RM50, the highest people will say that they willing to pay like what, RM100. It can be like 500 or 1,000 per day, ada kan record. Pablo pun dah rasa benda tu semua, begitu habis dalam masa sehari disebabkan nak enjoy there's so much thing yang kita macam Pablo sendiri cuba perbaiki di balik kejayaan Pablo, di sebalik Pablo punya nama ni kan, bukan belum lagi masa istilah pandai-pandai tupai melompat jatuh ke tanah juga tu. Pablo rasa before that thing happen, then we got to tarik handbrake. So that's where the point. I was in love that time. For one woman to prove it yang Pablo commit, yang Pablo ni sangat lautan api, sanggup ku redah, ini kan pula berhenti. Ini dah. First week struggle, mental exhausted, desire memuncak nak kena even a tiny tobacco pun you nak rasa macam I got to do this, got to korek sikit, bodohnya najisnya time tu. It happen to anyone, it can happen to anyone because for pertama kali kita rasa macam diri sendiri kata okay kita try sebab curiosity, desakan rakan, environment, stresnya life, okay, right. Semua yang dah lalu akan cakap benda tu, alright, cool. Sebab episod dengan dia punya pentas dan permainan color perlainan je. Alright, so same goes to Pablo. First of all, I blame myself after all. I keep blaming myself for kalau tak kena ni, banyak ada duit aku, bila bulan dah berfikir wadah, banyaknya duit dah spend penatnya, dah nak macam separuh mati kerja, hampir-hampir nak hilang nyawa buat aksi tu semua. Kita je macam oh my, mak dah beli rumah dah rupanya. Itu baru Pablo, I tak tahu orang lain, and I don't know how they do it. And to me, masih lagi Pablo positif, masih lagi tak ada orang kata problem daripada kesan penggunaan dadah yang menampakkan Pablo ni adalah seorang pengguna, dan selalunya orang yang menggunakan dadah dia akan effect dia punya laziness, dia akan ada dia punya lackness of discipline, bangun lewat tu lebih semua kan. Like me lah, tidur dapat terabut, tapi sebab saya buat skrip, saya ni steady, and atau orang tidur pun dah tak menentu, bangun dan enjoy. With and without is so much different. Bila kita tak kena dan kena, of course, more view, clarity, positive thoughts semua ada. So I would say that the best part is not the one diri kita yang nak disalahkan. Pada Pablo adalah orang yang pusher, whoever brought the stuff, yang bawa masuk barang-barang, itulah yang kita salahkan. Kenapa government nak ambil orang penagih macam kita, CIK ikan bilis je.
everyone want to experience it, everyone want to taste of it, but some party make advantage, take advantage of the addiction, make money. You don't have money, okay, kat situ lah akan muncul pula ketidakkemanusiaan, kejam, apa, tak kau lah apa nak jadi, cerai bini, mati rumah kau ke apa, dan je dapat barang, lantak. Those kind people are cruel. Why? Bila dah realize ni, bila kita tahu yang Pablo adalah seorang public figure, awareness tu penting, dan kenapa I tak boleh educate people daripada, you know what, kalau boleh jangan kena kau akan menyesal. Okay, first kau nak ni, nanti kau akan tertekan, nanti kau boleh handle. Ada orang kena dadah dia tak menjadi, hidup merempat semua. I still have a good life. So, like Leah said, like everyone berdebat tadi pasal ketum penggunaan, yes, tradisional, ada yang menjelaskan bahawa penggunaan itu relevan sebab orang-orang dulu yang bekerja keras kat kebun-kebun nak pulihkan energi dia, perubatan tu. There's a scientific say, it's good for you punya addiction, it's good for mencuci lah, buat apa-apa, banyak version. So penggunaan pada Pablo adalah look for kesan ataupun tengok apa dia punya benefit in the future, because kesan tu adalah pada Pablo orang yang nak manipulate. You know, people are fine drinking ketum. They are not fine when you drink Horoy. Ketum campur ubat batuk, campur Coca-Cola. Itu yang tak ngam. Ketum is ngam, yang tak ngam adalah campuran. So, inilah yang berlaku. Everyone try to make money, not to try to against it, not to try to avoid it. Kita kekang. You know, siapa-siapa pun ni. Semua orang, kita tak boleh salahkan cendekiawan membincangkan perihal against the drug, but execution dia adalah kita terhad sebab kita kena tunggu banyak keputusan daripada orang atasan. Am I right? Yes. So my point, how it changed my life now, how I willingness to talk about openly about drugs addiction. Against it now. That's a bad time lah. 20 years, over 20 years, over 15 years, 15 tahun dalam penyalahgunaan dadah. Pablo rasa macam what a waste of life, you know, especially people like me, supposedly, you know, there's something better that I can do, contribute rather than destroy myself, ataupun too much regret. Tapi life kena teruskan. You regret macam mana pun, it's already a chapter of your life. Yeah. Setuju ke semua? Setuju, insyaAllah. So, how many minutes Pablo ada lagi? Tak apa, saya bagi satu-satu bercakap, tapi dan saya akan bagi beberapa soalan. Begitu. Okay, kalau macam tu saya just endkan saya punya pengalaman lah secara ringkasan saja. Yes. Boleh? Boleh, silakan. Bilang bah, saya jangan gitu bah, diam-diam saja gitu kamu. Bilang bah, Tidak terlampau syok mendengarkan. Terlampau syok mendengar. Syok mendengar tak apa, nanti jangan lari daripada kita punya events. Tidak, insyaAllah masih under control. Okay. That's all about me. That's all about my experience. Sebelum saya habiskan, I just want to say this. Kalau boleh just avoid it. Kalau boleh just anything yang mengakibatkan rangsangan secara kimikal, avoid it lah. Because the traditional pun dia ada dia punya benefit and kesan. So dia ada buruk dan baiknya. Okay. That's all. Just mendidik, okay? That's all. Thank you guys. Sorry. Alright. Tak apa, it's okay. Actually di peringkat perumahan tu saya rasa sesuai lah untuk diberi tentang kita punya Encik punya ni kan, Encik Amirul punya sedikit background lah, life apa dan sebagainya, dan terus ke beberapa pengalaman kan. So saya rasa itu yang saya terus leka mendengar sebab part by part dan dia memang synchronize dengan kita punya tajuk. Tapi tak apa, mungkin saya ada beberapa soalan lagi lah, nanti saya akan kembali kepada Encik Pablo lah kan. Okey, untuk Cik Natasha, Cik Leah.
Cik Lia pula. Okey. Mungkin boleh share sedikit pengalaman dan kaitkan dia dengan pandangan ataupun khususnya berkaitan dengan stigma masyarakat terhadap keberadaan kita dalam komuniti selepas berlakunya ialah bilang orang mungkin terjebak dalam macam hilang lain Lia. Ada. Okey, stigma Boleh pandangan dengar? boleh. Saya ulang balik boleh? Ya, boleh Ah, silakan. Okey, mungkin Cik Lia boleh kongsikan pengalaman lah sebab lain orang lain dia punya pengalaman kan sedikit pengalaman berkenaan dengan how kita bilang orang terjebak dalam inilah kancah ini dan juga at the same time macam mana pandangan Cik Lia sendiri dengan stigma masyarakat lah berkaitan dengan keberadaan kita lah dalam keadaan begini. Okay. Penerimaan masyarakat secara personal lah. Okey, masih. Alright, sure. Saya cakap campur-campur because I'm more fluent in English. No problem. Okey, So, boleh. basically my personal experience, more or less lebih kurang macam Pablo juga. I started at 14 years old with weed, but throughout the course until umur I 28 years old, sebelum I sendiri yang pergi masuk pengasih, I tried everything, almost everything, every kind of drugs. The thing is, bila saya nak kaitkan dengan stigma masyarakat, I know for a fact, masyarakat, especially in Malaysia, we view drug addicts or pengguna dadah ni macam jahat, teruk. But there is a thing that people don't know, which is the hidden population among addicts or drug abusers. Similar like myself, macam Pablo sendiri cakap tadi, this hidden population, macam kita orang, we are functional. Kita masih bekerja. Like for myself, I went to college, I started working, I had a job, I had a life. Cuma behind closed doors, orang tak tahu what I was doing. There were only very few people lah. Ada beberapa orang yang memang rapat, yang memang kawan-kawan yang sama-sama mengguna, diorang akan tahu. So, my view on stigma, untuk relatekan what I was going through and stigma, my personal experience, Alhamdulillah, disebabkan I do not get stigmatized by my closest friends. I'm not discriminated by my family. That's how I got treatment. Saya tidak disisihkan, saya tidak ditolak, saya tidak diasingkan. So, when I told my family, when I told my friends that I said, hey, I need help. Saya sendiri at one point, saya sendiri sedar that I'm losing control over my life. It's unmanageable. So I decided to get professional help. Dari situlah saya sendiri yang pergi ke rumah pengasih lah untuk dapatkan rawatan. So when that happened, Alhamdulillah, I was lucky enough. I do not get, there was no stigma around it in my personal circle. Orang-orang yang saya kongsi, yang saya bagi tahu, bila saya cakap this problem with drugs that I have, I need professional help, the responses that I get was good. Alhamdulillah, that is the strongest decision, the smartest decision, the hardest decision that I can make, and the people around me were supportive. Which is why it was not a problem for me. Jadi, balik kepada what the bigger society is looking at, masyarakat ni cakap pengguna dadah ni jahat, pengguna dadah ni teruk. So, a simple question, Pablo jahat ke? Tak kan? Exactly. And I myself, I don't kill people. I never went to jail. I never went to lock up. Tak pernah. So, orang tak tahu. But still, addiction happened to me. So macam tak kena kan dengan apa yang masyarakat cakap. Maybe that is because what is portrayed in so-called media. Asal tunjuk orang isap dadah je, oh duduk bawah jambatan dah, terbaring sana, bersepah sini. It is not like that. If you really know, macam tuan moderator sendiri, you work in pemadam before. So you know there are professional people juga yang involved dengan drugs kan. So it's just wrong. So to have a
a view that says pengguna dadah atau penagih dadah ni jahat, tak ada masa depan, is counterproductive. If you say we want to change this group of people, kita nak orang ni set dadah, penagih dadah, kita nak dia berubah. Tapi kita ada stigma yang kita, senang cakap, kita kecam dia. So it's counterproductive. We want them to go that way, but we are pushing them the other way. So it doesn't work. According to World Health Organization, WHO, addiction is a disease. It's a brain disease. The right term is a chronic relapsing brain disease. Penyakit chronic relapsing maknanya boleh berulang, and it involves the brain. Okay, so bila ia merupakan satu penyakit, sebagai contoh kalau andai kata kita dengar berita ada orang mengidap kanser, ada orang sakit buah pinggang, they need constant treatment kan. Kalau kita dengar berita macam tu, even if it's a stranger, we feel empathy. Betul tak? Kita rasa kesiannya, you know, if that's our friend, lagilah kita akan macam, I'll give you moral support, I'll be there for you, I'll talk to you, you need someone to, not a shoulder to cry on, I'll be there, I'll support you morally, mentally, emotionally. Tapi bila orang tu kita tahu ada masalah dengan penggunaan dadah, we push them away. Why? It doesn't help. We know it is a disease. Ia merupakan satu penyakit. So kalau orang sakit, kita kurung, contoh kita, like what is happening in our country now, orang tangkap, letak dalam jail. Kalau kita ambil orang sakit buah pinggang, kita kurung dia, adakah penyakit dia akan sihat? Exactly, tak kan? So it's the same thing. We need to be able to help these people, kita kena ubah dulu stigma tu. And it's not an easy thing lah. Benda tu bukan sesuatu yang mudah sebab stigma ni something yang sangat-sangat tebal. It's a perception created by many generations before us. So benda ni dah diturunkan dari generasi ke generasi. So kita nak patahkan saja memang tak boleh. But it's up to our generation now, yang ada sekarang ni, to educate ourselves to change that mindset. That these people can be functional members of the society, they can contribute to society. Only if we help them get better. Cuma itulah kan Puan Cik Lia, macam okey lah, memang kadang-kadang ini based on pengalaman saya jugalah masa bersama-sama dengan Kala Pemadam ni, dan kita turun ke lokaliti, kita turun ke, ialah macam kita cakap, kita bincang tadi, dia ni bersifat umum. Siapa saja bila terjebak ni, dia tidak kira who are you. So means yang menjadi masalah ketika bukan, saya rasa still on masih sekarang, bila seolah-olah timbul perasaan stigma tu kegelian. Macam kita mau berkomunikasi dengan kenapa begini. Dan ahli keluarga sendiri pun bermasalah untuk memberi sokongan. Akhirnya dipulaukan, dipinggirkan. Betul. Memang sama ada kesampaian mungkin servis-servis NGO dan sebagainya, kerajaan dan sebagainya, itu di satu perkara yang lain. Tetapi macam mana kita overcome ini stigma? Itu yang macam kita cakap tadi lah, sampai sekarang pun pelbagai sudah kita lakukan dan bilang orang cara awareness dan sebagainya, still kadang-kadang. That's why bila akhirnya ada kelompok-kelompok yang mengatakan tidak kena sendiri, baru tahu. Baru dia rasa, beli di mana saya patut berjumpa dan sebagainya. Sedangkan kalau tidak terkena, apa kita berkomunikasi dengan begini dan bla bla so and so on. So itu yang saya rasa macam ya sangat kelas lah, betul. Tapi kita tidak boleh juga on the dot menyalahkan community semata-mata, tetapi mungkinlah ada kaedah-kaedah lain yang boleh kita, itulah mungkin pandangan Cik Lia, mungkin kita boleh implement, ataupun mungkin secara tidak pun di peringkat secara skala besar, mungkin di peringkat kesedaran kita ni, di peringkat basic family ni, at least walau sebelum terkena kita memang sudah aware ni barang, begitu. Okay.
Macam Tuan Moderator cakap tadi, awareness, macam-macam kita dah buat awareness. My view, my personal view, awareness kita kurang fokus. The awareness program yang ada dekat Malaysia ni kurang fokus. We need to educate. It has to be streamlined. Kita kena educate to tell people what are the substances, what is addiction, and how to treat addiction. So, orang kena faham yang it is a disease. So, bila kita buat awareness, kita kena tegaskan bahawa it is a disease. Bila mana ia merupakan satu penyakit, adalah rawatan dia. It is not going to magically cure, but it is treatable. Benda tu boleh dirawat. Because kalau macam audience tengok sekarang pun, I'm okay, Pablo is doing good, I'm doing good. So meaning we've been through it, we can treat it. Tapi bukan kata magically it disappears. It has, it needs work. It requires work, a lot of work. And it's a constant work. So that's why awareness program yang kita buat, saya haraplah more like Madam and all the agencies involved kan, streamline the awareness program. It has to be very focused. It has to educate people. So dari sudut individu pula, for all the audience yang tengah menonton, yang akan menonton, I urge you to be informed, educate yourself. Kita ni vision tinggi. Kita nak buang stigma masyarakat, kita nak ubah pandangan masyarakat. We want to do this and do that. Before all of that can happen, you need to start with yourself. Kita sebagai individu ni cari ilmu, cari pengetahuan. We need to know what is addiction, because there is a very thin line between use and abuse. Orang boleh cakap, oh isap ganja lagi dadah. Ada je orang yang eksperimen pertama kali, lepas tu dia tak nak dah. Esok tu dia tak nak dah, because the addiction did not happen to that person. Dia tak ketagih. Ada je orang yang guna on weekends. And then after a while, they don't enjoy it anymore, they don't take. So that is not considered as addiction. Also, kita tak boleh cakap, oh ganja, isap batu, all this saja yang menagih. There are over-the-counter painkillers. You can get addicted to that. Alcohol is also a substance. Nicotine is also a substance. Jadi kita kena faham betul-betul apa itu konsep addiction. So kita sebagai individu, kita kena start dulu. Bila kita faham addiction, bila kita faham yang it is treatable, we will have more empathy bila kita tahu ada orang terlibat. So kalau kita tak boleh start dengan diri kita lagi, how do you expect us to change other people? So we change ourselves first. We set our mind first. We educate ourselves. We be informed. Especially kita sekarang ni all student from UMS kan, mostly at your age when you start to educate among your friends. So bila you tahu kawan-kawan you ada guna, janganlah terus kau isap dadah, aku tak nak kawan kau. Don't do that. Don't do that. It doesn't help anyone. You know. Also when we are educated, bila kita ada information, macam debate tadi kan, dalam the sesi debate tadi, they say, oh pengaruh rakan. You get influenced by your friends untuk try benda ni, kawan kata, oh benda ni bagus, boleh hilangkan stress. It only happens when you don't have the knowledge. Bila you tak ada information. Kalau kita dah tahu, ni ganja, apa efek dia? Apa kesan dia? Ini methamphetamine, orang panggil sabu, orang panggil batu. Apa kesan dia? Apa, you know, if we know that, bila kawan cakap, kau stress nak final nah ganja. Kita dah tahu, that's weed. No thank you. See, it only happens when kita ni tak ada inisiatif untuk educate diri kita sendiri. So, macam Tuan Moderator kata, kalau kita nak ubah stigma masyarakat tu, we start with ourselves first. Yes, okay. Okay, thank you Cik Lia. Saya throwback balik based on apa yang pandangan Cik Lia tu kan berkaitan dengan siapa lagi yang mau mengubah diri kita kalau bukan kita sendiri. So, pengalaman saya bersama Kelab Pemadam ni sangat sukar
pada mulanya dianggap sebagai klub yang tidak populer dan basic dia punya apa ini niche itu berkenaan dengan dadah. Pencegahan dan sebagainya. So dari orang telah dimomokkan dari kecil dan benda yang sama dan berulang. Tapi saya back to track bagi tahu dengan ahli klub pemadam, kita kena jadi contoh. Kita kena turun pergi ground. Macam mana layanan stigma dorang dengan apa yang kita buat ini itu nomor 2. Yang penting usaha kita. So saya setuju dengan pendapat Cela. Untuk mana Encik Pablo? Hilang. Are you there? saya ada soalan. Okey. Saya ada satu soalan berkaitan macam ni. Saya macam rasa saya rasa terujalah bila bukan senang selebriti, orang seni, karyawan dan sebagainya bilang orang appear on the mainstream, bilang orang untuk menjadi sebagai, kita bukan cakap sebagai apalah kan, sebagai orang yang mampu memberi kesedaran. So apa sebenarnya yang menjadi kekuatan kepada Encik Pablo ni dalam keadaan at the same time Anda adalah seorang yang dikenali, public figure, dan boleh mendepani level of confidence itu dalam keadaan yang reality dan boleh membantu masyarakat. Macam mana boleh bilang orang menerobos tu, Bang? Kan kalau saya sendiri, contohlah kalau secara personal, kalau saya popular, saya mana mau kasih tahu diri saya sebenar. Saya tidak mau, saya peduli apa. Saya mau dengan apa yang saya ada sekarang. Tapi macam mana timbul trigger kepada usaha begitu di pihak Encik Amirullah? Mungkin ada kekuatan dia. Well, okay. Sangat setuju dengan yang point of view how that kalau kita Cik Amirul, sorry. Tak dengar suara. Tak dengar. Aduh. Saya tahu kenapa masalah ni. Ah, Tahu kenapa ni. mau dalam bilik. Ya, they don't want to give me. So, saya minta maaf. Okay, saya setuju point of view Cik Dia. Ada point driven, avoid it daripada berlaku, kita mulakan daripada diri kita sendiri. Betul. And then kalau boleh kita cakap dekat kawan-kawan yang nak ajak kita hisap ke apa kata tak nak hisap. Okay, good point. Kita mula dengan benda-benda yang macam tu. Tapi jujur cakap, the only thing benda tu execute as you guys not just bagi warning. Dengan orang kan, tak nak, you cakap tak nak. Pada je just warning dia, kalau tak ni aku bukan ni apa, aku sayang kau ni apa-apa. Kalau kau tak nak juga, you know, aku bagi tahu ni, tu je lah tindakan. Nak ding. Setuju? Sekarang lah, kalau pada pendapat Pablo adalah kita kena main peranan bukan saja daripada segi you say no to drugs or whatever. You have to say no to every mechanism. Mechanism. Yes. Supplier, the user, the middleman, everyone. Baru kita takkan muncul benda-benda yang you guys cakap pharmaceutical, the drugs from daripada ganja, tumbuhan, orang cakap daripada kokain, buah koka, daripada aramine, campuran-campuran kimia yang ada. Mana abang ni? Putus lagi Putus lagi Tak ada. Pandai hilang-hilang lah. Iya. Putus lagi kan semua? Okey. Dah okey. Dengar? Okey. Dengar. Okay. So, what really inspire me adalah kita kena ada inspiration, guys. Okay, ladies, gentlemen. Kita kena ada inspiration, kita kena ada motivation. So, it can come dalam bentuk yang macam-macam. Dari segi spiritual, dengan cara kita solat, kita berdoa kepada Tuhan masing-masing untuk dapatkan,
the inner peace. So sama je macam Pablo lalu. Macam Pablo cakap, my trigger point, my punya turning point adalah saya tak ke dalam, saya tak ditangkap, saya tak dimalukan di khayalak ramai. Janganlah guna dadah dengan efek kalau saya guna dadah, I'm sure saya akan ada masalah disiplin. Saya punya pembesaran yang tak best, yang saya pendam, yang saya cuba kawal saya punya psikologi punya emosi. I do have. I've been travel alone by myself. Saya travel dulu negara seorang-seorang, rakyat Malaysia yang tak ada community, tak ada apa-apa, apa nak jadi kalau mati, tak berkumpul batu bernisal pun memang confirm. So it's mom, family, doa, you know. Dan tu yang Pablo rasa, sebab dari apa yang Pablo dapat sustain dalam career sekarang ni, anda semua pun dah tengok Pablo dekat filem, dekat TV. So like yang dikatakan oleh Cik Dia, Pablo jahat nampak dia pakai baju macam ni kan, dia dah nampak sikit. Hari ni dia tak nampaklah jahat. Bunuh orang semua tu adalah daripada lakonan yang Pablo, contohnya dalam lakonan Pablo potretkan, Pablo visualkan, lakonkan apa saja perbuatan daripada seorang penagih dadah, loser, the maker, perogol, pembunuh, just for you guys untuk belajar the moral, not impressed by the acting. Kita nak sampaikan perbuatan, kita nak sampaikan kesan. Don't do this. If you do this, this is what gonna happen. So dalam lakonan saya pun main peranan. Sebenci-benci dalam lakonan saya, that means good. It's good. I don't know, maybe from the haters, people will become like, oh yalah jangan guna. Tak ke mana pun ni, dadahnya apa ni, tak ke mana pun. I'm struggling. The last time, emosi saya beruntung sebab saya ada sebabkan pembesaran Pablo luar negara semua. That I face my half of the world to alone. Dia lain. Kawan-kawan, ladies and gentlemen, young people, the bride of the future Malaysia, lain. Perjalanan daripada KL nak pergi ke Wangkelian, dia lain. Malaysia, Brazil, patah balik half of 3 region, benua, lain. So I have a experience yang kau tak payah pergi Henry Geni, kau tak payah pergi Sipang Regap, kau tak payah masuk Kajang, kau tak payah. So I was experienced as a user. Pablo dah experience sebagai seorang tokan, sebagai seorang peniaga, sebagai I dah nampak kesan kepada user macam mana, kesan kepada tokan macam mana. Kalau aku tak supply barang, tak ada lah orang hisap. Tak ada lah orang kena. So kat situ dia dah ada. Kesedaran. Alright, you make money, then what? I make money from the drug the last time, but pastikan stop ada, jimat duit. Lepas tu nak you know, I have a good reason. Kalau Pablo buat album, kalau Pablo buat sampai album meletup, boom, satu Malaysia kena lakon, orang kenal, buat jahat dengan dadah pula tu. Lepas tu kan dah bagi tahu, biarlah jadi musuh negara pada rakyat Malaysia, jangan musuh pada negara kita Malaysia. Tali gantung, dadah dan tetapi. I did that. But why? Hey, dalam pembangunan negara kita ni tengah membangun infrastruktur akademik punya ni, banyak lagi. So people like you guys ni untuk menentukan, oh is that the good point today, apa yang kita dengar daripada penggunaan ketok, penggunaan dadah, lepas tu ada orang against it. No, why you need the drug in your life? No, experience dia, I tu dengan dia. Dulu kami tak. Selama lebih 10 tahun, we thought drug is something like kryptonite. Dia macam they will be better with it. Even a tiny drug yang macam kan? Family, my mom, ibu saya, Reyes is the best. Never give up. And I pun dah rasa macam dah umur 36 ni rasa macam I gotta do something. My career is going to burst. And kalau Pablo tak buat something, I will be another chapter with the rest of people yang pernah tewas dengan dadah. Oh, to right. Prevent orang daripada no.
knowing the drug is good, like Lia say. Knowledge, when you have a knowledge, when you know the kesan, when you know what the waste from the using drug, you waste a lot of money when you don't have a money. Itulah macam permasalahan sosial masyarakat. So very inilah salah satu permulaan Pablo. Lepas berapa tahun Pablo stop, akhirnya selepas confident dengan Pablo, no matter what I do in my life to keep survive, keep fight. So perjuangkan apa yang Pablo percaya sekarang. No, kau buat perempat kau buat kau belah, kau ni kau belah, tak ada ambil gambar aku, pal. Mana pilih? Nak lepak dengan Pablo macam apa minat saya minat Abah ada anak apa. You know, you guys, no matter what, faham tak? So ini yang Pablo terangkan yang inspiration, support, family. Oi, kepala ibu dah pernah kepala Pablo kot pasal dadah ni. So ya. So jangan kita give up, jangan kita selalu cakap, oh kau ni bodoh lah, ni tak guna, masa depan tak ada air, kau ni jaki. No. Doesn't work that way. Trust me, doesn't work that way. You are insulting them, you are encouraging them more, you are the one yang kena blame. Member dah tengah kaya you ke sekolahkan dia, memang sah dia betul. Alalang dia macam, pakai dia jangan macam ni. Pemadam ke, ADK ke, pengasih ke, penyayang ke, cerita kasih sayang ke, we're not gonna have, we're not gonna like work kalau semua orang. Macam Pablo sekarang berani lah sebab dah tak guna, dah tahu kesan dia, 18 tahun kau, 400,000 dah rugi. It's about time now, I have to use all my stupid experience, my CV user to educate people because it's 100k we spend, dia and me spend a lot of money. So imagine, bayangkan korang belajar tinggi-tinggi, Pablo pun belajar tinggi-tinggi sampai belajar international business and relationship. Fala português, saya habla espanhol. I'm so Malayu, you're so Malayu, you're so muito perigoso. I'm Malaysia, I'm dangerous guy. I can be now, but now it's like sayang kan, boleh berbahasa Latin, boleh berbahasa Portugis, Spanish, you can be aspired to muka orang yang tak instant. Kita ni cik, kita ni kata tak instant cik sebenarnya cik. Muka yang tak instant ni lah kita nak educate people. So disebabkan diorang takut dengan Pablo, then I transform, I change the methodology of care tu kepada go. Be brave in life, you know. Don't be afraid. Mistake, failure is a must. Kita student jangan terlalu stress. I've been through the GPA process. Pablo belajar dekat negara yang bukan bahasa Inggeris, bahasa Malaysia kot. Tengah mampus. Ini dia tu. Nasib baik ada budu. Kalau tak ada budu, memang mampus. Saya bawa budu selama setahun, 2 tahun punya budu tak saya bawa stok. 12 botol kecil. Ini serius. Ini masalah serius. Itu addiction saya paling teruk tu. Boleh dikategorikan. Alright, that's all my sharing. What encouraged me, my mom and prayer, and always believe spiritual. I believe there's the Bible say, the Quran say, the Tao say, Buddhism, so many religions in the world yang Allah create, yang Tuhan create. So every religion mesti ada treatment tentang penggunaan dadah ataupun something benda yang asing masuk dalam badan kita selain daripada yang diciptakan oleh Tuhan kita. So there must be a cure. Benda dadah ni bukannya baru berlaku 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun ataupun 1927 kita merdeka dah berlaku. No, it happened. Long way ago. But now we have technology. Now we have, dulu kita nak bersuara pasal benda ni kena tunggu wartawan TV panggil ke atau event panggil. Tak payah, sekarang ni kita pakai digital dah. Menyebarkan. So this is the what we call progress. This is how kita, Cik pun setuju dengan Pablo. Betul Pablo, saya dah tak payah nak travel, nak jumpa orang kan. Sekarang ni saya live je. Atas saya handsome, bawah saya tak handsome, tak apa. Janji niat saya nak menyampaikan, nak membetulkan orang dan ni. So this is the platform we are using now guys. People we educate to
to gain the Mhm. knowledge. So Mhm. you see, ini baru betul. So kita membincangkan, membahaskan dan kita mengatur cara bagaimana untuk execute for a better life. Mhm. Oke. So kalau saya perhalusi ini in personal saya lah, kalau saya berdasarkan saya punya soalan tadi, saya melihat bahwa pengalaman Pablo tuh Encik Pablo nih sebenarnya telah menyebabkan dia satu trigger yang besar untuk ya bersama community, bersama dengan mainstream, untuk kita sama-sama menyumbang ke arah bilang orang level of confidence kita itu untuk sama-sama against inilah fight against drug inilah. Mungkin dengan cara saluran atau medium-medium hiburan dan sebagainya kan. So kalau dari segi Cik Lia pula, selain daripada kita bercakap memerangi against fight against drug ni, in situ program, maksudnya in personal, mungkin ada cadangan-cadangan yang kita anggap boleh dijadikan sebagai core lah untuk kita bimbing kita punya sahabat-sahabat yang kita anggap sebagai terleka ni untuk berada pada landasan yang betul. Maksudnya mungkin bukan semua yang mau berkehendakan begitu. Mungkin ada faktor-faktor lain, faktor dalaman, faktor luaran dan sebagainya. Mungkin orang sama ada sedar atau tidak sedar. So dia punya kriteria itu sangat berbeza. Jadi mungkin ada in term of apa lagi yang kita boleh bantu orang ni. Ialah kalau secara umum ni macam-macam kita boleh cakap, kita boleh bantu fund ni dan sebagainya. Tapi mungkin ada pandangan-pandangan mungkin di luar daripada mungkin pemikiran, kebiasaan dan sebagainya yang sama ada in basically ataupun bilang orang ialah personally kita boleh bantu bimbing kita punya rakan-rakan sahabat ni yang sudah terni dan ingin berubah dan sebagainya. Mungkin ada pandangan. Ini kira soalan. Saya ulang semula moderator, your question is kalau apa lagi yang kita boleh buat untuk bantu rakan-rakan. Yes. Okay. First of all, macam saya cakap, there is a thin line between use and abuse. Jadi the moment we know, macam contoh saya dengan Pablo kawan, dan Pablo dapat tahu saya isap ganja. It does not necessarily mean I am already an addict. Okay, mungkin hari ni Pablo dapat tahu I isap, besok tak isap, lusa tak isap, sampai ketua dah tak isap dah. So that is one thing. Bila kita dapat tahu kawan kita guna, macam I cakap tadi, first we need to know lah. We have to have the knowledge whether that is recreational use, experiment. Kalau dia eksperimen saja, I mean, who are we to who are we to bash them? Because they might not go into a full-blown addiction. Tapi itu terserah kita lah, knowledge kita. So for us to help, it's always best to have knowledge, to have awareness and also self-awareness. And benda yang paling last sekali, we need to know where to go for professional help. Orang selalu cakap macam contoh kalau kita masuk pusat kalau orang cakap masuk pusat auto teruk apa semua, people judge and all that. There are places, there are private centres. Macam contoh Pengasih sendiri. Pengasih merupakan sebuah NGO. And most people don't know that Pengasih is founded and run 100% by former addicts. Semua orang kat dalam Pengasih tu semua bekas pengguna dadah. Jadi these are the kind of places that you can go for help. Tak semestinya kita rujuk kepada these professional people. Tak semestinya kita akan ditahan dalam pusat serenti. Tak semestinya pergi rumah pengasih tu terus tak boleh balik. There are options of
outpatient treatments, there are counselling. So kita, bila kita tahu kawan kita ada masalah, we need to find out how bad it is, and if it's not within our reach to help, refer. Jangan pandai-pandai. Dia sama macam kawan kalau ada sakit fizikal lah kan. Member jatuh motor, kalau luka sikit kita boleh tolong letak ubat. Tapi kalau kaki dia patah, takkan kita nak buat pandai nak repair kaki dia kan. So it's like that. We need to address it. We have to be real about it lah. Kita kena be very realistic. At a certain, comes to a certain point that we cannot pandai-pandai. Macam saya sendiri yang tahu, that's it. If I continue going on like this, I will be throwing my life away. That is why I decided to go to pengasih to get help. Tapi tak semua orang ada kekuatan tu. No, tak semua orang. Betul. Even Pablo pun terpaksa pergi jumpa private punya psychiatrist. Exactly. I do my part also. I terpaksa jumpa psychiatrist. Yes. And that is considered as a strength because he has the strength to realise I need to go see a psychiatrist. It's not Something is insulting. not right. Dia bukan memalukan. Kita jumpa psychiatrist ni dia bukan sesuatu yang memalukan. Betul. Sebab benda baru, psychiatrist punya bantuan ni kalau kita kat luar negara is a common, is a normal. It's common. True. Malaysia kita Lambat. setahu Pablo lah 2000 berapa 2004 2007 baru nak start, baru nak mula tengok seriousnya psychology terms ni dalam masyarakat yang tengah membangun. We have the services. It's just it's not shared. Very tiny. Orang tak banyak sebut pasal mental health. Yes, There sebab is orang tak also a nampak. stigma of mental Sebab health. orang tak nampak psikologi tu sebenarnya yang akan memberi direction, you know. Yep. Kalau you masih lagi dilema, you masih lagi tak tahu what's going on, how the hell you nak tak boleh. That's why you need the help. I agree with Lia. You need the help because now dunia dah berubah. So kita perlukan something benda yang baru. Dia tak boleh dah pergi Betul. jumpa shaman, bomo mandi ni. No guys, no. Minum ini. Yeah. I mean, So, to relate to what I said earlier on, that addiction is a penyakit, is a disease. We have proof. Pablo went to see a doctor. Psychiatrist is a medical doctor. exactly. So to treat the drug use, he went to a doctor. So it is a disease. It is a penyakit. Macam like for myself, when I was in pengasih, kita ada counselor, we have group counselling session, we have individual counselling sessions, and then where if there is a case of comorbidities, maknanya you ada depression and addiction, ataupun you ada anxiety disorder and addiction, kita refer kepada psychiatrist juga. So there are things that is beyond our control. So sebagai like a normal person, orang-orang biasa, rakyat-rakyat biasa, kalau kita nak tolong kawan-kawan, it still, the bottom line is be informed. Education is everything. Without the knowledge, you can't do anything. So with the knowledge, you will know takat mana aku boleh nasihatkan kawan aku, takat mana aku boleh ajak dia untuk, you know, like avoid this kind of things. And we will know the limit as well. Kalau member tu dah teruk, all I can do is refer. And I need to take care of myself juga. Macam contoh, saya dalam recovery. When I see another person is trying to get better, saya boleh tolong because I've been through it. Macam Pablo been through it. We can help talk to people because we know what it was like. Yes. But it also comes to a point when that person, macam contoh dia relapse, dia start isap balik. Ada masa kita boleh bantu, kita cuba tarik dia lagi, kita talk lagi dengan dia, kita, you know, we be there. But there will come a point kalau orang tu sendiri tak nak, or dia punya addiction tu teruk, and that person requires professional or medical or psychiatric help, kita tak boleh terus letak risiko kita dekat situ. Because if I continue to be there, masa dia mengguna dengan harapan contoh I boleh jadi hero nak tolong dia kan, I'm putting myself at risk. Silap hari bulan saya relapse isap sekali dengan dia. So you need to know when to refer. So there are a lot of macam pemadam. I'm sure you have contacts as well. Sekarang ni Malaysia
very active of talking about mental health. Yeah. So addiction is also revolves around mental health. Jadi kita kena tahulah mana channel-channel yang kita boleh contact. So for all the students who are listening, the audience, find out who these people are and Yes. always spare the context. Kalau korang tahu kawan-kawan korang ada masalah, you know where to, channel your concerns. Okay, thank you Cik Lia dan juga Cik Amirul. Dia ada kita punya audience ni bagi soalan, tapi bila saya refer dia punya soalan, dia mostly dia dah terjawab. Tapi saya boleh bacakan lah soalan tu. Ada 3 soalan, tapi saya saya bacakan sajalah. Tapi saya rasa benda ni sudah hang highlight lah. Yang pertama kita dapat daripada Nur Sabrina, dia katakan macam mana kita nak buktikan bahawa kita sebagai bekas penagih dahdah ni boleh membantu masyarakat dan negara. So first, second, berdasarkan pengalaman panel, sejauh mana dahdah ni boleh membahayakan diri, daripada Muhammad Ozani. Dan yang ketiga, how to educate ourselves to avoid taking drugs, especially for those teenagers, daripada Abdul Iqbal. Rasanya ada secara tidak langsung tadi ada kena cover jugalah. Unless kalau ada nak add on, bolehlah sedikit sebelum kita ke soalan yang terakhir untuk kita simpulkan sebagai. Yes, boleh. Iya, boleh. Silakan. Sabrina punya soalan tadi, it was macam mana nak buktikan? Iya, untuk membantu masyarakat. Yes. You are looking at two now. Iya. Benda paling mudah yang saya boleh cakap, go find out who pengasih is. Yes. Go find out who pengasih is. Maybe you guys are familiar, korang pemadam, and they are people from ADK yang korang kenal, but these are, you guys are fighting for prevention. Yeah. Go meet pengasih people. Semua orang dalam Persatuan Pengasih Malaysia adalah bekas pengguna dadah, and most of them ada yang bekerja kat sana, ada yang dah keluar daripada pengasih, and most of them are doing well. And they are helping other people sebab diorang dah bekerja kat situ. So bila klien masuk, diorang pula bantu orang lain. That is proof in itself. Pengasih dah ada lama dah. So if you want proof, you go meet pengasih people. What's the question number 2 tadi? The number 2 is dia cakap berdasarkan pengalaman panel, sejauh mana dadah ni boleh membahayakan diri. Sejauh mana? Dah. First Okay. dia got a point. My first punya soalan daripada Sabrina adalah bagaimana bekas orang penagih untuk memberikan kesedaran. When people talk about you, the past thing about you mean they really look where you come from, and then when dia orang tengok di depan mata perubahan ketara, itu yang akan mengubah mereka sebenarnya, sebab dia orang nampak wow, from the junkie, from that person that we keep talking, we memory you sebagai orang yang loser, orang yang junkie, but look at you now. That's the key, that's the price, that's the proof. Okay, soalan kedua, bagaimanakah memberikan kesan kepada dadah ni? Dadah akan, that's the reason why student yang Pablo sayangi dan doa pada Tuhan Allah supaya korang graduate dengan lebih baik dan jadi orang yang ni. Ada sebab kenapa Malaysia kita meletakkan undang-undang dadah musuh nombor 1 dalam Malaysia, sebabkan bahayanya kesannya hingga boleh membawakan kepada kematian. Kalau tak memberikan kematian kepada diri sendiri, memberikan bahaya kepada orang keliling. Lihat je lah penderaan bila orang tak dapat dadah, mak bapak pun kena tibai, mak bapak pun jadi mangsa. So nampak tak efek, you punya pertimbangan, you punya psikologi daripada sebatang rokok, sebalut ganja, secabik asap batu, snot benda tu. It can be worse if you don't get the treatment, guys. It's very, very serious thing. Pablo share sekarang pada korang. Kesan dia mati. Kesan dia no future. Kesan dia 9 months of pregnancy your mother buat tu sia-sia je. And the growing period 20 years, 30 years of your punya ni wasted too much. Dadah macam tu je. Okay, that is the kesan. The third is how can we apa tadi soalan ketiga tu, sorry? How to educate ourselves to avoid taking drugs, especially for those teenagers.
Tanam dalam diri kita sendiri, be brave. You jangan harapkan orang beri kesedaran, jangan harapkan orang menegur. Tak, cakap betul-betul. Bro, kalau kau kena ni, bro, aku terpaksa ni bro. Pasal apa? Ini bahaya bro. Kau tak nampak sekarang bro. Sebab kita tengah budak bro. Tapi lagi 5 tahun, 10 tahun bro, aku nampak masa depan kau dengan aku bro. So kau pilih bro. Aku kalau nak boleh persahabatan kita punya brotherhood ke apa, daripada sekarang bro, kita bina bro. Now bro. So we have to have that education. We have to have that spiritual. We have to have that motivation, tahu tak? Bukan sekadar berkata-kata. Relax bro, relax. Ni tak apa-apa kau nak guna benda ni. No. Ni sini solat tak salah. No. Now dunia dah lain. There's so many way. Like Lia say, I like sebab Pablo ada motivation, semangat untuk berubah ke ataupun overcome my fearless, my punya depression, my punya moment yang I rasa life is. Saya bakar saya punya degree, diploma, saya bakar. Pablo bakar. Because I feel like there's a piece of paper for me to proud of for what? Because I'm not going anywhere. Drugs not bring me anywhere now. Tapi turning point drugs membuatkan Pablo siapa hari ini. Pengalaman saya, gula dadah, pengalaman saya di luar negara. Sekarang ni ada platform untuk saya berkongsi. Dan inilah cara Pablo sekarang. So, dalam diri kita kena mulakan dengan kita bukan saja prevent. Tak nak avoid, say no. Action. Dalam lakonan Pablo, director itu adalah seorang Tuhan. Sebuah karya, sebuah scene itu adalah penceritaan. Pelakon-pelakon adalah makhluk-makhluk yang dicipta untuk memperbagaikan watak. Alright? So we was briefing, ni scene apa? You rogol orang, bila dia rogol, you cium dia ni lagi. Baru kau lafazkan dialog. Oh macam tu nak kena buat. So I lakonkan. I'll do it. So from now on, Pablo nak semua orang dalam ni hari ni mendengar pelajar-pelajar ni universiti ni. You guys kena mula daripada hari ni. Laksanakan tanggungjawab bukan sekadar mendidik dengan menegur. Dalam universiti, dalam kampus is a perfect place to start. Because the community outside there, bila you guys graduate, trust me guys, you will be regrets of going out from the university. Sebab kat luar university tu lagi teruk kehidupan masyarakat. So macam mana nak ubah yang majority, general punya ni? Even though korang tak boleh nak ubah minority dulu. Minor, yes. From our keliling. Kita sekarang, mana itu dia sana isap rokok, sana ada penjualan, sana layan ketum, sana ni. Bagi mereka kaunseling, bagi mereka dulu. Jangan menghukum mereka, jangan berikan ni, jangan. Kita bagi kaunseling macam dia cakap, a group discussion, ekspresikan ni, kita cari permasalahan, kenapa nak penggunaan dadah ni digunakan. Everything have a solution. Like Lia say, penyalahgunaan dadah adalah penyakit. Dan saya setuju, penyakit yang dicipta oleh manusia supaya dia edik dan bergantung pada dadah untuk meneruskan kehidupan. So, I would say, be brave guys, be brave. Don't worry kalau dia kena tegur, kena maki ke apa, it's okay kena maki. Lu suka baru ajar lu. Tapi kalau lu tak senang, kita relax, kita steady je. Tak apa, kata university student kan, kita kena ada, you know like a different methodology, different approach, different platform. Di sinilah kita bergabung. Pengalaman Pablo dan Lia dengan kepandaian anda wahai research fellowship, dengan Encik sebagai orang yang berpengaruh ataupun pernah mempunyai pengalaman dalam pemadam pengasih dan sebagainya, melihat manusia ini sebagai sebuah eksperimen yang dikaji dan boleh diperbetulkan. Tapi kita semua kena main peranan, insyaAllah. Okay, that's for me. How we prevent, what the kesan semua. Just a little bit to add on the last, the third question, sikit je. When you say teenagers kan, how to create awareness among teenagers. When you say teenagers, we mean let's look at high school lah. Sebab kalau you cakap college, you are 18, 19, young adults already kan. So let's look at high school. There are numbers showing yang memang ada high school. I mean, I myself started at 14 years old. Pablo pun start in high school, you know. Orang early, form 1, form 2 pun dah exposed. So we need to, like I said, educate. When educating people, kita kena faham budak yang remaja ni, they are prone to making wrong decisions. Setuju. How does wrong decision happens? When you don't have knowledge.
So when you educate, bila kita bagi diorang ilmu, kita bagi diorang pengetahuan, we reduce the risk of them making the wrong decisions by half. Sebab dia dah ada dah. Orang cakap, oh dadah ni, sedap lah ini. Okay, dia juga tahu it can kill me. It's bad. Benda ni boleh jadi teruk. So dia dah ada dah both sides. So dia boleh pertimbangkan. Kalau dia tak ada information tu, dia tak boleh nak they can't decide. So give them the right knowledge. Saya rasa dah 2021 untuk bagi talk yang menakut-nakutkan, cakap oh isak dadah dia jadi macam zombie dalam iklan-iklan yang dulu kita tengok kat TV. It doesn't work. These children, these teenagers, diorang dah ada phone daripada sekolah rendah. Dari kecil dah ada phone, dah tahu buka YouTube. Kita cakap kat diorang, you isak dadah nanti you jadi macam zombie lah, you jadi macam ni. They won't believe you because they are exposed to Hollywood films that shows isak dadah cool. Malaysia film pun sama. Malaysia film pun sama. Betul. You know, budak-budak sekarang dah tahu Snoop Dogg. Isap ganja cool, isap ni cool. Dia orang tahu. So when you tell them, you show them Malaysia buat iklan, isap dadah terus jadi hodoh. Siapa nak percaya? It doesn't work. So give them the right information. Let them, check and balance. Isap dadah cool nampak ni, betul. But after a point, it's not cool anymore. Back to normal. You get high. I'm sure Pablo agree. You isap, you high. You isap, you high. After a certain time, you isap, you dah tak rasa dah. And then barai. Rasa angka tu jadi daripada 2, 3 jadi 4. Dia jadi angka pula naik. Then after that, is this nothing? You know, that cool tu dah tak ada. You don't even care about being cool anymore. No, I don't care. That time I feel like I'm king of the world. Yeah, this is Mollywood. This is Mollywood, guys. Exactly. Give them the right information. When they know, sebagai contoh, kalau kita educate orang isap methamphetamine, tell them what it does exactly to your brain. Because there are things happening with your neurotransmitters, there are things happening with the chemical imbalances in your brain. When they know biologically something is going to go wrong, at least dia orang macam, okay, aku isap ni boleh sakit. Tak nak lah. Ini kita tunjuk gambar hantu, siapa nak percaya? It doesn't work. You know, it's seriously, it's 2021. Kids are smart. Yeah. Children are smart. If we feed them with the right information, insyaAllah they will grow and, process all this better. Exactly. Educate them about jenis-jenis dadah, kesan-kesan dadah, bahayanya dadah. Yes. Jangan tunggu diorang 18 dah terlambat, 13, 18 dah kena try dah. Macam Pablo dah try. Cuba daripada sekolah menengah 13 tahun, kami diajar, bukan buat pameran dadah macam yang saya pergi kat sekolah. No. Student memang terus kena. Ini kita kena cakap, korang kalau tak diajar dengan serius, jahanam korang ni. So aku kena rotan, aku kena ajar korang. Kalau you kena dadah selepas kena sekolah, penjara, pusat pemulihan. At least sekolah kena pun counselling. So different method, different way. Beza. Kalau diorang ni zaman sekolah, kalau kita buat macam orang kata apa, penjara punya sistem, lain dah. It doesn't work as well. Lain. Okay. Also, I'm telling you, locking people out because they use drugs, it doesn't help. You gotta stop the supplier. You gotta stop the source. You That's the best penjarakan thing. dealer is one thing, but you penjarakan orang yang isap ni, it doesn't help them. It makes it worse for them. Yes. Because they don't get the treatment. Yes. Kita bukan education punya, academic punya discussion je. This matters kena orang-orang yang atas ni. Sebab apa? Those things takkan berada di negara kita tanpa ada orang yang bawa masuk. Dan orang yang bawa masuk ni, I'm sorry to say, because we're not stupid. Everyone here are smart people. Boleh tengok dengan kerajaan sekarang, kehidupan sekarang, semua orang dah boleh tahu dah. How Leah and me know the drugs? How we know so much drug? From drug yang RM10, RM50, ratusan, sampai I pernah spend RM1,000 for a day, guys. So, I spend a lot of money. So, bercakap ni sebabkan nak bagi tahu
Kalau aku tak guna, aku dah kaya. Tapi sekarang aku nak ajar korang, guys, jangan kena dadah. Kalau boleh, Thank you. tahu pasal dadah tapi jangan kena dadah. Okay, so thank you very much. Kita ada masa dalam seminit 2 lagi. Sebelum saya buat conclusion sedikit, saya minta sepatah kata akhir, kata-kata nasihat untuk Kelab Mahasiswa Pemadam EMS dan juga seluruh audien yang sedang melihat kita punya slot pada petang ini. Saya mulakan dengan Lia dululah, sepatah 2 kata untuk closing kita. Okay, kepada Kelab Mahasiswa, keep doing what you are doing. This is very good effort. To all the audience, if you're watching this live, you have made the first step of educating yourself. So, good job to you. And teruskanlah usaha. Because I know that you guys want to do this. I know niat korang tu dah ada. Keep educating yourself. On behalf of pengasih, we are always here to support, to give information, to educate. So at any point of time, if you guys need information, if you guys need anything, you want to share with us anything, you can get in touch with us. Okay, thank you. Kepada audience yang akan datang juga, please educate yourself on drugs. InsyaAllah. Thank you. Okay, thank you Cik Lia. Okay, Cik Pablo, silakan. Sepatah 2 kata akhir pesanan kepada kita punya penganjur dan juga semua netizen yang melihat kita punya program ni lah. Silakan. Okay, moderator and the organizer, Cik Azrin Abdullah and the team, thank you so much. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi menjemput Pablo. Dan thank you for Lia kerana sudi perkongsian. It's very helpful, very knowledge and I enjoying listen to you punya point-point, very scientific, very orang kata bahasa yang best. So, kita kat sini nampak. Kami ni nampak je gaya seorang penagih tapi dalam menagih pun kami ada something yang boleh deliver. So this is the thing that we want to share with you guys. So thank you so much for the students, the club people. I'm sure hari ini, perkongsian pada hari ini dapat beri manfaat. InsyaAllah. Amin. Yang different, right? Perkongsian daripada selebriti, perkongsian daripada pengguna, bekas pengguna dan daripada perkongsian daripada bagaimana orang yang menguruskan. Thank you so much. So kita harap dapatlah semua sedikit sebanyak apa yang patut kita lakukan di masa hadapan ataupun kita bermula daripada sekarang. Selepas kita habis je event ni, kita keluar je, kita dah tahu nak buat. It's a very positif. Itu kita namakan progress daripada kita tak buat apa lepas habis ni. So thank you so much to everyone for listening. Minta maaf sekiranya Pablo dan Lia dan juga panel kita punya arrangement ataupun bahasa ataupun ni ada stuck apa ke. Tapi harap anda semua terhibur. Ini adalah pertama kali Pablo berkongsi secara ilmiah, secara akademik. This is for the academic purpose. If I open my punya ni, I'm not scared now because it's my past. Kalau Pablo berasa malu, kalau Pablo berasa benda tu tak penting, problem ni Pablo silap besar. Sebab benda ni kalau pernah berlaku pada Pablo, pernah nak jahanam ke hidup Pablo, it can happen to anyone worse yang lagi tak ada knowledge, yang tak ada any idea. Diorang tahu short best team je. So guys, stay away from drugs if possible, kalau boleh executekan anda punya keberanian untuk mencegah. Bukan sekadar kita bermotivasi tapi kita kena push something, we have to encourage people, something they have to lose or win, right? Again, be safe, jaga SOP, mask kena pakai semua dan jangan stres-stres belajar kawan-kawan, adik-adik semua. I know, I've been there before, I'm a student by myself, always seek for the help. Drug is not the best option. God, prayers, the best, free of charge. Allah dan Tuhan tunggu kita minta tolong je dengan dia. Dia akan tolong kita. I believe every religion sama. Okay. Thank you so much again guys daripada Pablo. Thank you so much. Okay, thank you Cik Pablo, thank you Cik Lia. Okay, sebagai kesimpulan sebelum saya menutup, apa yang saya boleh ringkaskan lah
kita punya perbincangan topik perkongsian kita pada petang ini yang pada saya sangat menarik dan masa itu terlalu mencemburui kita. So banyak lagi soalan-soalan yang kita boleh explore dengan kita punya panel untuk gain the experience, gain the manfaat untuk bersama. So di pinpoint dia ialah dalam usaha kita untuk memerangi against drug ni kan, dadah ni sebenarnya yang paling penting dia adalah tanggungjawab kita semua. First, yang second, dia bermula daripada diri kita. Dan yang ketiga, dia juga memerlukan sistem sokongan daripada luar, dalam dan sebagainya yang boleh kita relate dengan pelbagai servis-servis yang ada dan juga keperluan yang diperlukan oleh sesiapa sahaja yang memerlukan, khususnya mereka yang terlibat dalam sama ada terlanjur dan sebagainya itu, insyaAllah memang ada ruang dan paling penting macam Encik Amir bagi tahu, tidak lain dan tidak bukan kita berserah, berusaha pada apa yang perlu kita laksanakan dan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mengikut kepercayaan masing-masing. So itu saya daripada saya sebagai moderator santai je petang ni, Abdul Hadi Abdul Hamid, mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua kerana melaksanakan forum yang sebegini pada saya sangat hebat. So insyaAllah ada rezeki dan kesempatan kita jumpa lagi. Saya serahkan platform ini kepada kita punya MC. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada panel jemputan kita iaitu Encik Pablo Amirul dan Cik Siti Liana Shita binti Zulrani kerana sudi berkongsi ilmu dan pengalaman yang sangat bermakna pada hari ini serta Encik Abdul Hadi bagi mengendalikan slot sebentar lagi. Saya juga mewakili pihak pengajur program mengucapkan jutaan terima kasih yang tak terhingga kepada penaja-penaja kita yang sudi memberi suntikan dana untuk menjayakan program besar ini. Penaja-penaja tersebut terdiri daripada MAH Engineering and Construction Sendirian Berhad, Encik Muhammad Syaril bin Muhammad Nor dan berkolaborasi bersama Pemadam Kebangsaan. Sekali lagi terima kasih diucapkan. Untuk makluman semua, slot pidato pada hari esok akan diwakili oleh wakil pemidato daripada 10 universiti awam. Antara universiti awam yang terlibat ialah UTHM, UTM, USM, UNIZA, UKM, UMS, UUM, UMK, USIM, UNIMAS. Okey, manakala slot pembentangan daripada negara-negara Asian yang akan membentangkan tajuk Different Way Apply to Overcome Drugs. Negara-negara yang terlibat terdiri daripada Brunei, Indonesia, Vietnam, Philippines, Malaysia, Laos, Myanmar, Cambodia, Singapura dan Thailand. Okey, sedikit penambahan maklumat buat para penonton yang sedang menyaksikan live sekarang ini. Anda boleh memuat naik gambar selfie anda yang menarik di media sosial masing-masing dengan menggunakan caption dan hashtag program kita iaitu Hidup Penuh Erti, We Create Value, Future for Youth.
Oh, belum lagi ya? Alah, saya dah semangat dah. Semangat dah. Belum lagi ya? Okay, one more time. Last touch up cepat. Siapa nak touch up blusher ke apa? Cepat-cepat. Alright. Yang mana yang jantan tu handsome-handsome diri. Relax. Okay. Ya, yang mana nak tarik nafas betul-betul. Perut kita, dada kita up sikit. Shoulder dah betul. Songkok tu betulkan sikit. Cik mata kasih lap. Yes. You guys looking so good now. I can see a lot of people now. Yeah. Mana Iqbal? Ha? Ya saya di sini. Ya saya di sini. Wow, Arnita Liama, Sharifah Sarah, Aiman Nabil, Haikal, Jessie, hi Eva, hi Amira, hi semua. Wow, so many people. Pavitra Ragunathan, wow, Izyan Hamid, wow, you guys amazing people. Pray for all of you, wow. Cantik, handsome. Tunggu, saya dah ready ni. Posisi macam mana? Posisi, okay. Okay, jangan semua formal sangat because it's a bosan semua orang muncul. Gaya masing-masing. Okay. It's one of the last time. You gotta see me. Nafas baru je, tak payah tahan nafas. Sabar bang, boleh bang kalau kau sabar bang. Baru mau fikir ni, mau posisi macam mana gini. Lepas COVID boleh bang, boleh bang. Dalam bahasa Portugis. Ini apa? Saya begini saja ni. Oh, boleh cakap sabar Oh, mantap. Adik ipar di Kampung Pitas bang. Alah, kampung saya bang. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you guys again. Thank you very much. Mohon izin. Lagi semua. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Siapa mau mennombor tadi? Marilah PM.